वो उसकी हर बात की बहुत तारीफ करते थे। इससे वो खुश होकर अपने खिलौने, मिठाइयाँ और बिस्कुट वगैरह और दूसरी चीजें उन्हें दे देता। वो उसकी कमजोरी भांप गए, वो उसकी झूठी तारीफें करते और इससे फायदा उठाते। रफ्ता रफ्ता हमारे शहजादे की ये आदत पुख्ता होती चली गई और इसका नतीजा हम सब खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस कहानी में इन माँ बाप के लिए एक सबक छुपा है जो अपने बच्चों से दूर दूर रहते हैं और उनकी किसी बात की तारीफ करना अपनी तौहीन समझते हैं। ये कहकर बादशाह सलामत का बूढ़ा बाप एक ठंडी आह भरकर खामोश हो गया। वजीर कुछ देर खामोशी से सोचता रहा, फिर बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी इस आदत को ख़त्म करवा दूं। यहाँ पर मैं ये बात भी कहूंगा कि जो माँ बाप अपने बच्चों को वक्त नहीं देते, उनकी बातें नहीं सुनते, उनकी अच्छी बातों पर उन्हें शाबाश नहीं देते, वो अपने बच्चों को एहसास महरूमी का शिकार बना देते हैं। दुनिया में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग पड़े हैं। बुरे लोग इस चीज का फायदा उठाने में देर नहीं लगाते, वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से इस तरह के बच्चों से फायदा उठाते हैं। बादशाह सलामत की माँ और बाप ने सर झुका लिए। इसी वक्त मलिका का नन्हा शहजादा बाग में से खेलकर वापस आया। उसके हाथ में किसी झाड़ी का एक तिनका था और इसने अमरूद के एक पत्ते को दरमियान से इस तिनके में पिरो रखा था। शहजादे ने कमरे में दाखिल होकर पहले तो सबको अदब से सलाम किया, फिर बोला, उम्मी हुजूर, देखिए हमने अमरूद के पत्ते का पंखा बनाया है, ये घूमता भी है। ये कहकर इसने पत्ते पर फूंक मारी तो पत्ता तेजी से घूमने लगा। मलिका ये देखकर निहाल हो गई, आगे बढ़कर शहजादे को प्यार किया और बोली, हमारे शहजादे ने कितना अच्छा पंखा बनाया है, हमें भी इससे खेलने दीजिए। शहजादे ने पत्ते पर एक और फूंक मारी और बोला, अब तो बड़ी हैं उम्मी हुजूर, ये तो बच्चों के खेलने के लिए है। ये कहकर शहजादा वहां से भाग गया। बादशाह सलामत की माँ ने कहा, अगर यही सलूक हम अपने बेटे से भी करते, इसकी बातें सुना करते, इसकी तारीफ करते, तो वो ऐसा ना बनता जैसा बन गया है। थोड़ी देर बाद जब वजीर वहां से रुखसत होने लगा तो उसने मलिका को चंद बातें बताईं और दरख्वास्त की वो उन पर अमल करे। मलिका ने इसकी बातों को गिरा में बांध लिया। रात को जब बादशाह सलामत इसके साथ अपने कमरे में बैठे थे और नन्हा शहजादा उनके सामने खेल रहा था तो मलिका ने बड़े प्यार से कहा, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी किस कदर खुश किस्मत हूं का मुझे अब जैसा शरीफ और नेक शौहर नसीब हुआ है, जो शक्ल सूरत में भी यकता है और अपने किरदार में भी अपनी रियाया की मोहब्बत इसके दिल में कोट कोट कर भरी हुई है। बादशाह सलामत ने यह सुना तो खुशी से इनकी आंखें चमकने लगें। उन्होंने अपने गिले से कीमती मोतियों का हार उतार कर मलिका को पेश किया। इस बात का इजहार करने पर हम इसे अब की नजर करते हैं। मलिका मुस्कराकर बोली, जहां पनाह हम इस इनाम को लेने से इनकार करते हैं। हमने अब की तारीफ अपने दिल की गहराइयों से की है। हमारे खुलूस और मोहब्बत की कीमत इस मामूली से हार से अदा नहीं हो सकती। बादशाह सलामत ये बात सुनकर हैरान हो गए और बोले, जब दूसरे लोग हमारी तारीफ के गिन गाते हैं और हम उन्हें इनाम देते हैं तो वो फौरन ले लेते हैं। मलिका, अब तो अजीब है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि दूसरों की तारीफ दिखावे की है। वो ये बातें सिर्फ आपको खुश करके इनाम के लालच में करते हैं। उनके दिलों में खुलूस नहीं, लालच भरा होता है। तब तो मेरे सर ताज है। अब के बारे में मैं जो भी कहूंगी वो सच होगा। मलिका की बात सुनकर बादशाह सलामत कुछ सोचने लगे। मलिका ने जब लोहा गर्म देखा तो एक और चोट मारी। हमारे दादा हुजूर हमारे सब बहन भाइयों को एक नसीहत किया करते थे। वो कहते थे कि अपने माँ बाप और भाई बहनों के अलावा अगर तुम्हारे मुंह पर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो समझ लेना इसमें इसकी कोई गरज पोशीदा है। बादशाह सलामत की आंखें किसी सोच में डूब गईं। उन्हें कुछ कुछ समझ आने लगी थी। अगले रोज दरबार शुरू होने से पहले वजीर बादशाह सलामत से मिलने आए। वो उन्हें एक कोने में ले गया और उनके कान में चुपके चुपके कुछ कहने लगा। इसकी बातें सुनकर बादशाह सलामत की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। वजीर खामोश हुआ तो उन्होंने कहा, अक्लमंद वजीर, तुम्हारी बात में वजन मालूम देता है। हमें तुम्हारी तजवीज से इत्तेफाक है। दरबार शुरू हुआ। सामने तमाम उमरा, रऊसा और दूसरे बड़े बड़े लोग कुर्सियों पर विराजमान थे। इनमें से हर कोई अपने जहन में वो बातें दोहरा रहा था जो उसे बादशाह सलामत की शान में कहना थीं। उन्होंने अपने लिबासों में कपड़े के थैले छुपा रखे थे जिनमें वो इनाम भर भर कर ले जाते थे। ये इनाम वो बादशाह सलामत की झूठी तारीफ करके बटोरते थे। दरबार की कार्रवाई देखने के लिए आज मलिका भी बादशाह सलामत के बराबर में बैठी थी।
وزیر نے اس سے خاص طور سے درخواست کی تھی کہ وہ آج دربار میں ضرور آ کر بیٹھے، بڑا مزہ آئے گا۔ دربار کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے وزیر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، معزز اراکین دربار، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہمارے بادشاہ سلامت کس قدر آیا پرور ہیں۔ سونے کے وقت کو نکال کر وہ ہر وقت ان کی فلاح و بہبود کے لیے سوچتے رہتے ہیں۔ وہ اس بات سے بھی پریشان رہتے ہیں کہ مزید کون کون سے کام کریں جس سے ان کی رعایا کو فائدہ پہنچے۔ وزیر کی اتنی بات ہی سن کر دربار میں واوا کا شور مچ گیا۔ دو تین پرجوش درباری تو کرسیوں سے بھی اٹھ گئے۔ ہمارے ہر دل عزیز بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کے زیر سایہ رہنے کی سعادت بخشی ہے۔ کھڑے ہونے والے اشخاص میں سے ایک نے کہا۔ اس بات پر دربار میں ایک شور سا مچ گیا، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ملکہ یہ منظر بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، اتنے بہت سے خوشامدی اس نے ایک جگہ پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وزیر نے کہا، اب آگے سنیے، یہ بات بہت خوشی کی ہے کہ دربار میں موجود سب لوگ دولت مند اور خوشحال ہیں۔ بادشاہ سلامت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ جو بھی ان کی شان میں قصیدہ پڑھے گا، نظم غزل سنائے گا، نثر میں ان کی تعریف کرے گا، اس کے ساتھ اسے 100 اشرفیاں بھی دینا پڑیں گی۔ ان اشرفیوں کو شاہی خزانے میں شامل کر کے ان سے غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کی جائے گی، غریب اور بے سہارا لڑکیوں کی شادیاں کروائی جائیں گی، بے گھر لوگوں کو سر چھپانے کا ٹھکانہ دیا جائے گا۔ اس طریقے سے جہاں ہم اپنے ہر دل عزیز بادشاہ سلامت کو خراج تحسین پیش کر سکیں گے، وہیں ڈھیر ساری نیکیاں بھی کما لیں گے، یعنی آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام۔ وزیر کی بات ختم ہوئی تو شاہی دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اتنی خاموشی تھی کہ اگر وہاں ایک سوئی بھی گر جاتی تو سب اس کی آواز سن لیتے۔ وزیر نے کہا، ہاں تو آج پہلے اپنا کلام کون سنائے گا؟ دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے جنبش تک نہ کی۔ تھوڑی دیر بعد ایک درباری اٹھا اور بولا، میں نے بادشاہ سلامت کی شان میں بہت اچھا ترانہ لکھا تھا، بدقسمتی سے گھر بھول آیا ہوں۔ دوسرے نے کہا، رات بچوں نے ہی پیچھا نہیں چھوڑا، قصیدہ لکھنے کا وقت ہی نہیں ملا، غرض سب لوگوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ کر سنا دیا۔ جب سب اپنی اپنی کہہ کر خاموش ہو گئے تو بادشاہ سلامت نے گرج کر کہا، ہم تم سب کی چالاکیاں سمجھ گئے ہیں، تم سب لوگ ہمارے دربار سے نکل جاؤ، ہمیں ایسے مطلبی اور خود غرض درباریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت کو بے وقوف بنا کر فائدہ اٹھانے والے تمام درباری بہت شرمندہ ہوئے اور دربار سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس روز کے بعد سے بادشاہ سلامت نے اپنی اس عادت سے چھٹکارا پا لیا اور حکومت کے دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ وہ روز دربار لگاتے تھے اور لوگوں کی شکایتیں سن کر ان کا ازالہ کرتے تھے۔ ان کی اس تبدیلی سے ملکہ اور وزیر بہت خوش تھے، اس لیے کہ بادشاہ سلامت کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو مطلب پرست خوشامدیوں سے بھی نجات مل گئی تھی۔ ملکہ کے دل میں وزیر کی عزت بھی بڑھ گئی تھی، وہ اس کی احسان مند تھی کیونکہ اس کی عقلمندی کی وجہ سے بادشاہ سلامت راست